श्री सत्यनारायणार्पत्राणदमंगलप्रत्यर्थे सर्वे बोलन्तु मम आनंदे कबार हरि हरि बोला। आद्याचकति अंगड़वाचिनिमा सर्वादिगरप्रत्यर्थे तथा प्रभु निरादृश धरतरनाथ जगन्नाथ बंधनप्रत्यर्थे घटगामचिनिमा तरणदमंगलप्रत्यर्थे ग्रामर ग्रामेश्वर तथा ग्रामेश्वरिंगरप्रत्यर्थे ग्रामर चतुर्पाक्षर विराजित समस्तपाद बिंगरप्रत्यर्थे शिखर पृष्ठेश्वरी मासी धमंगलाद बिंगरप्रत्यर्थे सर्वे बोलन्तु मम आनंदे एकबार हरि हरि बोला। सत्यनारायण मंगल विधान कर सर्वनिष्ठ खंडन करंतु तथा समस्त उत्तरोत्तर उन्नति करी महाप्रभु कन्हु बाबुंगर प्रभु बाबुंगर समस्त भाई महानगर महाप्रभु सत्यनारायण कल्याण विधान करंतु सर्वे बोलन्तु मम आनंदे एकबार हरि हरि बोला। सत्यनारायण देव हे बरयास हे प्रभु न जन किंचने बारे दया रविनंदन बंधन खंडन हे शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने तुमसुरावास मत सिंह वाहिनी शारदे नित्यमत वाक्य देवी नमस्ते हम धरित्रिया सह पाताले वासुकी तथा मर्त्यं च माधवं वन्दे तं वन्दे सचराचर निंदित कांति धर्म रचता गरनागर रूप
জয় হে জয় পাবন রাম বৈদেহী মন জয় হে জয় পাবন রাম বৈদেহী মন स्थान स्थित परम पूज्य परमाराध्य चिरचिन्म सुंदर निर्विकल्प निरंजन पद्म पल्लास नयन करुणार वरुणालय नटकुट लंपट भानुद भव तट परम प्रेममय हृदय आह्लादक महाप्रभु सत्यनारायण देव ग्रामर ग्रामेश्वर तथा ग्रामेश्वरी देवी पीठर पीठेश्वरी माँ जगज्जननी करुणामयी कृपामयी कल्याणमयी माँ मंगलमयी सिद्ध मंगला देवी ग्राम विराजित तथा ग्रामर चतुर्पार्श्वर विराजित समस्त देवादेवी श्री गुरु एवं माता पिता अभयचरणारविंदरे सर्वादो अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित अमर साहित्यानुरागी भगवत रस पिपासु भगवत सन्थ सज्जन कदम्ब दूर दूरांत छुटी आसी भगवत रस पिपासु हरिरस पिपासु समस्त सुधी सज्जन वृंद उत्कलिया आर्जिया पुराण तोषिनी मातृकल्पा भगिनी कल्पा उत्कलिया गृहलक्ष्मी सती सीता चुरूपिणी प्रज्ञावादिनी पुराण तोषिनी माँ भौणी माने मोर लेकिन मोर भी खाली तमर नुआ तथा देश एवं जातिर भविष्य कुना कुन बाल गोपाल उदित सूर्य
ପାଲାର ଦାତା ଦାତା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଯଜମାନ ଯଜମାନ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଧମ କିଞ୍ଚନ ଜଣାଉଛି କୋଟିଏ କୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ଏଠି ଅନ୍ତିମ ଗୁଡ ନାଇଟି ଅନ୍ତିମ ଗୁଡ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପଲ୍ଲୀ ପଲ୍ଲୀ ଏ କୋରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବାସ୍ ଆୟୋଜିତ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଯଜ୍ଞର ହେଲା ହେଲା ଆଜି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯାମିନି। ଆଜି ଫାଇନାଲ ଗୁଡ ବାଇ ପଣ୍ଡିତ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମ୍ଭେମାନ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଗହଳ ଚହଳ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଧୀର ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିନିଅ। ଜାଗା ବାଛି ନିଅ ଯେତିକି ସମୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଶିବକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ହେଲା ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ସେବାରେ କାୟ କାୟ ମନ ମନ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚେଷ୍ଟାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭାଇ ଫୁଲ ଦମରେ ମନେ ଲଗେଇ ଦବ ପ୍ରଭୁ ଲଗାଇ ଲଗାଇ କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଭଗବତୀ କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ମୋ କଥା ରଖିବ। ଚାମର ଛୁଆ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବନି। ନାରାୟଣକୁ ଯାଅ ନାରାୟଣ କି ଯାହା ବାସ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଯା ସବୁ ମାନିଗଲେ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହଁ ରହ 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 ହଉ ବାବୁରେ ସର୍ବାଦୌ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ମୁଁ ପାଠ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା କବି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ ବୈଦେହୀ ମନହାରି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁନା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରାମାୟଣ ଉପରେ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି ରାମଙ୍କ ଉପରେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଠିକ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପାଠ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ରାମଙ୍କ ଉପରେ। ରାମଙ୍କ ଉପରେ ହଁ ତାହେଲେ ଟାଣିଆଣ ଦେଖିବ ଲେଖିଲେ ରାମ ରାଜମଣି ସଦା ବିଜୟ ଦେ ରାମମ ରମେଶ ଭଜେ ରାମେଣ ନିହତ ନିଶାଚର ଚମୁ ରାମାୟ ତସ୍ମୈ ନମଃ। हे राम माम उद्धर हे राम माम उद्धर रह कुना चारिपाद विशिष्ट मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक रामଙ୍କ ଉପରେ आसु ना आसु आसु टाणियाण এটা কো মুন্ড পাগল তোর কি রে মানে সরি গলেনি রহ জ্ঞানী মণ্ডলী অর্থ কর কহিবার উদ্দেশ্য পালার সিনা মুন্ড দিলে সে জানি পারন্তা পয়ে শ্লোক બોલા হলানি কি আউ ଅଛି টাণিয়াণ অর্থ সেয়া কହୁଛ অর্থ জ্ঞানী মণ্ডলী ଆପଣ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଲା ଶୁଣୁଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତଟି ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଲିଛି ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ଗାୟକ ମହାଶୟ ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ଠିକ ଠିକ ସେ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡିରେ ନା
प्रथम दिन प्रथम पर्याय पाला राधा उपरे ଆଜ୍ଞା मोर प्रारंभिक संगीत थिला राधांक उपरे ଆଜ୍ଞା मंगलाचरण थिला राधांक उपरे ବାସ୍ पाला सरीबादा गोटा शब्द थिला ରାଧାଙ୍କ ଉପରେ राधा ବାସ୍ ରାଧା आपण बसिथिले आपण माने मते बसिथिले अनेक ଆଜ୍ଞା संख्या ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हो ना नहीं मौसा राधा को आउ कुआडे नेछि कि पाला सरीबादा जेते पद बोलिछि सब पदरे थिले राधा ରାଧା गत कालीर पाला ହଁ मु प्रारंभिक संगीत बोलिथिली सत्य उपरे ବେଶ जेतिक जमा पाला बोलिछि रेकर्डिंग तो हेछि मु कहिले हबनी अति 1.5 घंटा ऊपर बोलिछि आज्ञा प्रति पदरे सत्य शब्द थिला ଆଜ୍ଞା ता भीतर गोटे उदाहरण छଳରେ महाभारतर कथा वस्तुटी आलोचना करूथिली ବାସ୍ पूर्णाहुति मध्य जतबेले देली पालार मु ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା से जगार मध्य सत्यरे पाला सरला ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିନା ଆଉ मु छाड़ी के आइथिले कथा ଆଜ୍ଞା मु कहली भाईना जदी पारिबो थाकटा लगेइबो ହଁ 4 घंटा सत्य ऊपर मु पाला गई बोली की गली ବାସ୍ जेतिक जमा पाला बोलिबो जेते पद बोलिबो सबु पदरे सत्य शब्द थिबो जदि एतेरे न पारिबो हाँ। सत्यर पाख जिंस होची शांति ଶାନ୍ତି जेते जमा पाला बोलिबो ବେଶ सबु पदरे शांति थिबो ଶାନ୍ତି ଥିବ आज्ञा ଆଜ୍ଞା हेची पाला କାହିଁ काली କାହିଁ ମାଲ बड़ କାହିଁ? पटरे कहतु चैनल समस्त सुनतु ଆଜ୍ଞା हेनी तो ନାଇଁ मौसा काली हेची पाला सत्य ऊपर 4 घंटा पाला काली भाईना बोलिले ନାଇଁ हौ प्रभु ଏଇଟା କ'ଣ କରିକି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା दास बाबूଙ୍କର अच्छा पाढ़ी देती टंका देला दास बाबू पाखु से टंका जीवटी ଯିବ ଯିବ रह ଆରାମରେ ଯିବ हौ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ କିଛି ହେଇପାରିବନି जगतकर्ता सत्यनारायण ना कौन ଦାସ ବାବୁ ମାନେ दिलीप बाबू दिलीप बाबूଙ୍କର जगतकर्ता सत्यनारायण कल्याण करନ୍ତୁ सपरिवार मंगल हौ ହେଲା ହେଲା सर्वे बोलନ୍ତୁ आनंद गवान ମାନେ ଦାସ ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ମାନେ ସାରଙ୍କର ସେ ସାରଙ୍କର ହଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ଖର୍ଚ୍ଚ अरे माडुआ से जेते हाथ जोड़ी की नेहुरा है कि टंका मागिले मिलथला। दिलीप बाबू इठी थिले ଆଜ୍ଞା दिलीप बाबूଙ୍କର इच्छा हलानी ताको पाला देखिकी 500 टंका दबा ହଁ तेणु से कहले नाई नाई मु पाढ़ी बाबू देवी तांकरी हाथ रे देई देबी आ मु देबी मु बाउला करबिनी भाईना तम 500 टंका रहिला जे जेतिक समय मो साट रे मरा हला ता शुद्ध तमे दबो रह ଆଉ କ'ଣ की कथा मो साट टंका बोहिला ଆଉ शुद्ध तमे दबो ମାଗଣା ଆମେ ରହ। ଟଙ୍କା ବହିବୁ ज्ञानी मंडली अयो गत कालीर पाला से तो मते थाको जाक ढेर शोधिछंती जे पाला तो थाकोटा लगेई पारलोनी आ गाड़ी करी लाभ कोन आया हां हो ना सत्य ऊपर हैला हाँ। ना शांति ऊपर हैला बस मु जोड़िए चौपदी बोली थिली आज्ञा प्रभात वर्णना जोड़ा को जाक क अक्षर को नै कि आया मु कहितली भाईना जदी पारिबो गोटा बोलिबो खरे हां खाली ख थिबो हैला नहीं माल काई आज्ञा माल काई हां खरे माने सब जाक ख हां आपला ख अक्षर कोन अनेक 34 चौपदी ना कि मु कहितली शेष पर्यंत जेमति क क क क खाली बोलितली खाली ख ख ख ख तब हां खरे हेची नहीं ना आपण माने खाली ना मारु धांतु समस्त सुनु धांतु आया और कुना आया ताले त बाहासपटिया माने कि कथा कहि कि लाभ कोन ना ठाकटा लगेई कि सिना कथा कहितले चली धांदा आओ किंतु भाई ना पाड़ी जहा कहे कामरे सेया करे कामरे दिखाई आज रामायण आलोचना प्रारंभिक संगीत रामंग उपरे बस मंगलाचरण मध्य रामंग उपरे आज्ञा जेतिक जमा पाला बोलिबी आज्ञा से तमरी पाठ समाधान करके जीवे मोटे बाउडा हबनी गोटा कथा कोठी रखिबे ना एपट सेपट नहीं र हमर बाकी नहीं काली मु प्रश्न देई नथिली एतिक तो देइथिली हेलानी आउ र आज्ञा। आज तमरा प्रश्न को जगह रे स्त्री डाहणा पटे बसे को जगह रे स्त्री बाम पटे बसे ये उत्तर निश्चित देबी गोटा बाकी रहइबो बाकी नहीं र मो पे प्रश्न एटा आउ जो कहिछ जे श्लोकटा मु बुझी पारुनी हां हां आया नत्यंतरे
हाँ दिवसार्धे रात्रार्धे जो श्लोक महानाटकर अच्छा बुझी जी पारुनी से घर को 5 किलो मिठा नहीं कि 2000 टंका नहीं कि जाई घरे बुझी के आसीबो ना ये कोरांग पैसा कोरांग लाइट कोरांग माइकी तमे एठी बचार दे कि बुझी के आसीबो सर बुझीबाटा एमके हबो नहीं नहीं ना तमे जदी प्रतियोगी हिसाब रे मते पचार ध्यान मु बुझाई दे धाबी तमे निजे कहउछ पंडितिया लोक तमे मु जानि नि ए कथा मते एठी बुझाई दबो एठी कोन संभव ना सारे भारतीय संस्कृति रे बुझा बुझीटा कोन एमतिया हुए ना ना जागा बुझा गुरु बुझे शिष्य मिठा 4 किलो कि 2 किलो नै कि जीवो टंका 2000 दबो बस शोक जा कहबो मु बुझाई देबी माल फाल किंतु मो प्रतियोगी हिसाब रे जो थाको धारिचो गोटा कथा मु रखिबी नहीं नहीं बाकी नहीं बाटो को पड़े आसी कवि कहले जय हे जय पावन राम बई देहि मनोहरी तो बुझीचु पावन शब्द अर्थ कौन पावन कौन मु जानि सारी कुना पावन शब्द अर्थ होचे पवित्र पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामंकर नाम पवित्र निजे प्रभु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पवित्र से पवित्र पवित्र कुना जय हे जय पावन राम वैदेही मनोहारी से राम किए ना मां जगत जननी परम वैष्णवी विश्व कल्याणमयी मां जनक नंदिनी जानकी मां वैदेही मां सीते तांकरी मनोहारी होचंदी राम रे पाला एतिक रे सर जीवा गया आपण माने विचार करतो आजिर पाला आरंभ रु शेष जा खाली छक्की मार देबी जोटी झाड़ जंदी सेठी लोक पूर्ण करी आरंभ रु रामंग पर आलोचना कले वाल्मीकि उद्धार पाइले केमितिया ना साधु संग कले उद्धार पाइले अच्छा छांद बोलचंदी ना सेमति तुंडे रे कहिले छांद बोलचंदी तमे बही खेलले छना हबो खाली सुनी करी पाला बोलले केमितिया नहीं 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 वाल्मीकि उद्धार पाइले केमितिया कवि सम्राट भंज बही बही देहि सब आसो अनुप्रास कले वाल्मीकि जे खंडवृत्ति आचरिण दिले आचरिण दिले वाल्मीकि जे खंडवृत्ति आचरिण दिले आचरिण से जगत साधु दर्शन लभिले दर्शन लभिले से जगत साधु दर्शन लभिले दर्शन लभिले से जगत साधु दर्शन लभिले दर्शन लभिले जाने लभिले कले वाल्मीकि जे खंडवृत्ति आचरिण थिले बंद्य से जगते साधु दर्शन लभिले सारे छांद न बोली कि पद कहिबार मूल्य किछि ना ना मौसा टिके आपण एपट को नेले एपट को बसिले भलो होंदा काई कहउचंद ना कि खुंटटा मझिरे आबुडी पडुछि ना ना कुना तो असुविधा होची पूरा देखा जाउनी किछि हां मुख चाहिले देखा जाउनी लाइटा बंद कर दो टिके एपटटा हां भाई चैनल लागि काई एड जोर पार्टी करछ ताकर सुनिए लोक चैनलटा लागि ना ओडिसा सारा भारत सारा पृथ्वी सारा लोक सुनिबे हां से जानिबे कोरांग गां रे एमितिया पार्टी करिया लोक अछनी खराब कथा होबन आया ओ भाई डबरा हां ये गां परा अलगा गां ये गां प्रति मोर आदर अछि अलगा ये गां रे सब जाक मोर सांग अछंती 30 वर्षर संपर्क हम सिद्ध सार के सहित मोर आउ मु पाला गाइबा वर्ष टू 95 मसियार मु +3 पाठ पढिली ये गां रे मौसा बसिचंदी मौसा को झियो झिल्ली मौसा रे पाठ पढुदिला ये कान्हू बाबू अनुष्ठान उद्योक्ता से मोर सांग आउ आपन को गां रे अनेक मोर सांग पाठ पढुआ सांग आउ दिवंगत हेलानी जो टिकी सर श्याम डिपार्टमेंट टॉपर थिला आम डिपार्टमेंट 16 जन छात्र छात्री आमे थिलु आज्ञा संस्कृत ऑनर्स रे सी आम डिपार्टमेंट रे सबुटो अधिक नंबर रखिया पिला डिपार्टमेंट टॉपर भगवान सहिलेनी वे तो से जदी आदि थांदा उटा प्रोफेसर हेई कोठी थांदा आपन को गार गर्व गौरव हेई कि थांदा आज मध्य तार मृत्यु अनेक वर्ष हेलानी से कथाटा मो मने अछि महाप्रभु सत्यनारायण के निकट रे मु प्रार्थना करबी ता दिवंगत आत्मा जोठी ताऊ शांति थाऊ कुना ये गार में पार्टी बाबू शोभा पाउनी ना ना गार मर्यादा हानि हो गार सम्मान नष्ट हो
ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ମୋ ପାଲା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ପାଟି ଜୋରେ କରନି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁନା ତେଣୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଆଚରି ନଥିଲେ ବନ୍ଦ୍ୟ ସେ ଜଗତ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ଲଭିଲେ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ବନ୍ଦ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ପାଲା ତାଙ୍କର ପାଲାର ମର୍ମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୁନା କାହିଁକି କଥା ହେଲା ମନେ ରଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ମୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନଥିଲେ ତାହେଲେ ନାରଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଛି ଶୁଣ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ସାଧୁ ନାମ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ଭୂତାଇ ସାଧବ କାରଣ ଫଳତି ତୀର୍ଥ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ ସାର୍ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ଗୋଟା ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ସାଧୁ ନାମ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଭୂତ ହିଁ ସାଧବ ତୀର୍ଥଭୂତ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ କାରଣ ଫଳତି ତୀର୍ଥ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳିବ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି କହିଲେ ସାଧୁ ଯେ अच्छा ये ब्रेक संगे से ब्रेक समान हम ना ना हम सत कथा कह अच्छा कहीं से कथा कहूच सोना दास आगुरी मोटे ब्रेक मार ना शिशिर पाढ़ी सागर पाला बोली बोली धीरे धीरे ब्रेक शिखिले हमको देखा ये सिद्ध मंगला जगह केमती कथा मना करेंगे से तमें कौटू ब्रेक जान से ब्रेक कौ देखी तुम छाट गाट अच्छी सी हम कॉपी करवा लोक आज्ञा कौन 100 नंबर रखिपर ना केबे संभव नुह खसिब नंबर कुना कहबार उद्देश्य सार ए पद से बोली ना बोली थिले यही पदरा बोली एटा सहज पद कहला साधु जे मलय पवन काष्ठ कुकर ये जीव साधु भागवत ठारू अनेक कथा प्रमाण अच्छी ठीक अच्छे बोली थे मु कान शुणी से कथा वाल्मीकि कि राम नाम जप करने को कहले वाल्मीकि राम न कही कहले मोरा अच्छा तुम्हें तुम ना पूर्व लिखुच तुम उपाधि गायक प्रवीर सारा गायक प्रवीर एमती अर्थ करेंगे वाल्मीकि मनीष को मारी मारी ता पाटी मोरा पशिला राम पशिलानी किरे कुना रा तो कहला म कहला राम कहवा कथा से मोटा उल्टा कहले आगे पछरे कहवा कथा आग कहला राटा आग कहवा कथा पछरे कहला यही तो सर रा तो ता पाटी रे पशिला म तो ता पाटी रे पशिला से राम न कहि काहे कि मोरा कहले र वाल्मीकि साधारण लोक नुह तांकर मूल ना वाल्मीकि नुह मूल ना रत्नाकर से रत्नाकर किए ना आपण मान जानिथिबे ऋषि च्यवन ऋषिंकर पुओ तांको मां को ना होची पद्मा साधारण बापा मां को संतान से नुह तेनु कुसंगरे पड़ी से आज्ञा भूल बाटरे पळई थिले सिना जन्मर संस्कार गुआडे जीवो जन्म संस्कार से परिवर्तन हेले काहे कि आज्ञा राम न कहि मोरा कहिले तू मन रख भजन करू सबुठारु श्रेष्ठ भजन आज्ञा ओलटा भजन मन रख ओलटा भजन ना राम न कहि कुह मोरा सारे पाला को भीतर को नेले पाला कहले राम न कही मोरा कहले मौसा से उलट भजन हला कोन उलट भजन कोन ना राम न कही कुह मोरा टूटीबो ए माया पसरा ए रंग पसरा कहला माया संसार जदी सहजर उद्धार पाइबा को बाट तू उलट भजन रे राम न कही मोरा कहले सहजर हे जीवो काहे उलट भजन संसार ता उलट वृक्ष शरीर उलट वृक्ष संसार उलट तत्व आपण मान गोटा गीत सुनी थिबे बोले उलट वृक्ष खेलुची लटणी पारा उलट वृक्ष खेलुची लटणी पारा उलट वृक्ष खेलुची लटणी
ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଓଲଟ ଭଜନ ହଁ ଜପରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଅଜପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟା ପଦ ବୋଲୁଛି ବୋଲୁନା। କଣ କଣ? ନା ଅଜପାକୁ ଧରି ଥିବୁ ଜପରେ ତୁ ପାଇବୁ ଅଜପାକୁ ଧରି ଥିବୁ ଜପରେ ତୁ ପାଇବୁ ବାଟକୁ ବାଟ କରିବୁ ପ୍ରାଣ କৌতুକି ବସି ଶୁଣୁଥିବ ମନ ଯାହା ଚାରି ବଚନ ସେ ତମର ହୋଇଯିବ ଆଲୋଚନ ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିବେ ଦେବ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କହିଲେ ତୁ ଜପରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନ ପାଇବୁ ଅଜପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅଜପାକୁ ଧରିଥିବୁ ଜପରେ ତୁ ନ ପାଇବୁ ଅର୍ଥ ଜପର ଓଲଟ ତତ୍ଵଟା ଅଜପା ରାମର ଓଲଟ ତତ୍ଵଟା ମରା ଶରୀରଟା ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଶରୀର ସାର କେବଳ ଏ ଯୋଡା ଗୀତ ନୁହଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ଶାସ୍ତ୍ର କରୁଛି କଣ? ଓଲଟ ସଂସାର କେମିତିଆ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଊର୍ଧ୍ୱମୂଲଂ ଦଧସାଘ ନଶ୍ୱତଂ ପ୍ରାହୁରବ୍ୟୟ ଛନ୍ଦାଂସି ଯସ୍ୟ ପରନାମି ଯସ୍ତଂ ବେଦଃ ସହ ବେଦବିତ୍ କହିଲେ ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ସହ ବେଦବିତ୍ ସେ ବେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଜାଣେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଊର୍ଧ୍ୱମୂଲଂ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାର ମୂଳ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଅଧ ଶାଖା ହେଲା ଯାହାର ଢାଳ ଶାଖା ଯାହାର ଶାଖା ଗୁଡାକ ତଳକୁ ତଳକୁ ମଉସା ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କଣ ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କଣ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ? ପୁନା ଠିଆ ହ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଗୋଡ ହାଣିଦେବି ହଉ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ନାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ହାତ ହାଣିଦେବି ବଞ୍ଚିବି ଇଏ କଣ ହାତ ଇଏ ତଳକୁ ଅଛି ତଳକୁ ଅଛି ଆକୁ ହାଣିଦେଲେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବଞ୍ଚିବି ଇଏ ତୋ ଡାଳ ଇଏ ମୋର ଡାଳ ତୋ ମୂଳଟା ଉପରକୁ ମୂଳ ହେଲା ଏଇଟା ମୂଳ କିଏ ମୂଳ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ତୋ ବେକ। ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ତୋ ବେକ ହାଣିଦେଲେ ବଞ୍ଚିବୁ ବଞ୍ଚିବିନି ମରିଯିବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ମରିଯିବି ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଊର୍ଧ୍ୱମୂଲଂ ବାସି ଯାହାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞା। ଅଧ ଶାଖା ଯାହାର ଡାଳ ଯାହାର ଶାଖା ତଳକୁ ତଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ରୂପକ ଶରୀରରେ ମଉସା ଓଲଟ ଭଜନରେ ଅଜପାରେ ଜପ କଲେ ସହଜରେ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ କଣ ତିନିଟା ପ୍ରମାଣ ପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି କବି କିଏ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ବାଲ୍ମୀକି ଅଜପାକୁ ଧରିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପାଲାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ସାର୍ ସେ ପାଲାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଜାରାଣୀ କାହାଣୀ ଆଉ କାଢି ପାଲା ସେଇଆ ନୁହଁ ବୋଲେ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ତୁ ଯଦି ଭବ ସଂସାରର ଆଶାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ କଣ ନା ଅଜପା ନାମୀ କରରେ ନିଶା ମଉସା ଜପ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ରାମ 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 କହିଥାନ୍ତେ ସେଟା ଜପ ମରା 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 କହିଲେ ଅଜପା ଅଜପ ଅଜପା ଅଜପା। ତେଣୁ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା ହରି ନାମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବର ମୂଳ ଧର୍ମ କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ଜୀବର ମୂଳ ଧର୍ମ ୟାକୁ ଯଦି ତୁ ମୂଳଟାକୁ ଧରିବୁ ଅଧର୍ମ କୁକର୍ମ ଛାଡରେ ଇଏ ଅଧର୍ମ କୁକର୍ମ ଆପେ ଆପେ ତତେ ଛାଡି ପଳେଇବ
तेणु वाल्मीकि महाज्ञानी से कथा को से छाड़ी देइथिले जतबेले नारद आउ थरे मने पकेई देले से बुझी गले ए पाप पंकिल संसार उद्धार पाइबा को हेले बाट जपरे नुह राम रे नुह तेणु राम न कहि से मोरा कहिले तेणु राम न कहि कुओ मोरा टूटीबो ए माया पसरा खाली अजपा ऊपर कहले 4 घंटा पाढ़ा पाला पाढ़ी आइबो भाई ना तुम प्रथम पर्यायर घंटा कर आलोचना रे छकी गला सरी गला सारे हां कि ना छकी पड़िला ना नहीं मौसा हां जपारे किछि तमे जो कहलो मारी मारी से मोरा कहिले सर छकी ना मारी मारी तार तो से जो वाल्मीकि कर कथा कहउतिले से निजे से कथा गुडा को बुझी नाहंती ना बुझितिले कथा कहि न तांदे ना तमे तो यूट्यूब को गुरु कर जाओ माला तमे कुआडे तमे तो बही किनु न कुना सुनु ओडिसा रे गोटिया गायक सोना दास बही न किणकिरी गायक सनातन दास आम भाई ना हैला बही रखिनी कि केमिति गायक हम यूट्यूब गुरु ओहो यूट्यूब गुरु करके फला सुखुंदे हां आ ताले मु गुरु को आउ कोई बही किनी मु ताले हां तांकर को पाला पड़ुथला कि ए भाला दिन रो गोटे भलो कथा कहिलो जदी कहिलो मु कहि दउची से कहिले होता होता को राति की 1000 टका दियंती होता ताकू कॉल दी ए बो राति की 1000 टका कान्हू बाबू देखिया डाकिबो सत कथा कहिबो सनातन सनाटा आपन को के कहिला हां कान्हू बाबू अछंदी ना कुआडे पळैछन कान्हू बाबू नथले नाही पप्पू बाबू थिबे अच्छा सनातन दासंग नाटा होता बाबू कहते ना आउ किए कहते कहीं होता बाबू कहले ना राति की सनातन दास होता को 1000 टका पणी दियंती ओहो कहया आपण के जानबे सेटा मु जानछि ना र र र र तेनु राति की 1000 देई होता सांगरे गोड़ई सोना भाईना ओडिसा रे आज गायक अरे से बही कि नंदिनी आपण देखिबे से यूट्यूब देखिले मो संगरे पाला गाइले मो पालारु किछि होता संगरे पाला गाइले होता पालारु किछि विजय ओझा संगरे पाला गाइले तांको पालारु किछि समस्त को पालारु किछि किछि नै कि ओडिसा रे से पाला वाला ठपाय ठपाय नै कि ताकू गला कत हित बोतल जानि छटी जहा घर पिठा न हुए से जतबे गांटा जाको बुली बुली करी पिठा मागी के आने हेलो ता घरे सबटु अधिका पिठा था हां किंतु कपड़ा कचड़ा से पिठा खंडे खाइबे जदी भलो लागिबो स्वामी को आउ खंडे आइलु ना नाही सेई खंडे कर संतोष हो से सेया रे बापा घरे पिठा करबा अलगा आउ मागी के आनिबा पिठा अलगा कोनु घर भाईना केते दिन तमे एमती पिठा मागी की चळैबो पाला गाइबो देखिबा र र र र र सुन ये थाक गजा को पाला गला तांगर बाछे काई की वाल्मीकि राम न कहि मोरा कइले एटा होची तार तत्व ये होची अजप तत्व अल्लाह ये ओनली साधारण कथा नुह कोला अरूप करे ये रूप रे पाइबा कष्ट अरूप रे पाइबा सहज सेति पाई भीम भई रूप को छाडिले अरूप को कइले बोले रूप रे ख नाही शून्य देहि अछ उदे होई रूप रे ख नाही शून्य देहि अछ उदे होई अरे बड़ा सुति जळ नथाई पवन बड़ा दस टका नेका 100 टका नेका कटा हेले भाग न मुठी भाग पड़ी जानी मंडली रूप व्यतीत अरूप सहज
କଥା ସରିଲା ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ତ ଆଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପାଲା ବାଲା ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବି ବାହାରି ହବନି ନା 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 ଇଏ ପାଲା ତକ ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ପାଲା ସାରେ ଛକି ଛକି ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଯଦି ରାମ ନାମ ଜପ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ହିସାବ ଦେଲେ ରାମ କେତେ ଜଣ କେତେ ଜଣ ରାମ କହିଲେ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ପାଟିରେ ଖାଲି କହିଲେ କୋଉ ଗୀତ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ହଁ ନା ନାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ପରଶୁରାମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ରାମ ହଁ ମର୍ତ୍ତଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ବଳରାମ ଆଉ କଳି ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ କଳା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡାଳ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଷା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ କଳ୍କି ରାମ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଇଏ କୋଉ ରାମକୁ ଜପ କଲେ ନା ଇଏ 4 ଜଣ ନୁହଁ ସେ ଆତ୍ମା ରାମକୁ ଜପ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆତ୍ମା ରାମ କୋଉଠି ରହନ୍ତି କି ନା ଆତ୍ମା ରାମ ତମେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଏ ପଦଟି ଯଦି ଶିଖିଥାନ୍ତ ଭାଇନା ତମେ ଯୋଉ ଜପ କଲେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମକୁ ଆତ୍ମା ରାମ କହିନଥାନ୍ତ ଯଦି ବା ଆତ୍ମା ରାମ କହିଥାନ୍ତ ସେ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ରାମ କିଏ ଏକ ରାମ ଦଶରଥ କେ ବେଟା ରାମ ଭଟ ଭଟ ये पद बोलछंती ना कुहतु ना अच्छा पद न बोलिले कवि न आसिले पाला ना ये प्यारा बोलना हां पद न आसिले थाक के 100 कवि न आसिले पाला नु कुना एक राम दशरथ के बेटा दशरथंकर बेटा दशरथ पुओ राम जड़े आपण से राम को जानि छन वाल्मीकि कहला आउ के राम एक राम घट घट के बैठा सारे किए से ना यही होचंती आत्मा राम आपण को हृदय रे अछंती मो हृदय रे अछंती सारा जगत हृदय रे अछंती सेही होचंती आत्मा राम रे सारे वाल्मीकि जदि आत्मा राम को जपिले कहले ठीक अछि याकू भूल मारी हबनी किंतु से राम आउ कोठी नांती निज देह रे अछंती हो ना ना ये देह जगन्नाथ अछि निजरे प्रतिभा पूजुति निजरे प्रतिभा पूजुति निजरे प्रतिभा पूजुति ये दहरे भगवान अछंती ये कथा को जदि प्रमाण करी मिसै करी कहितांते से आत्मा राम ताहले कथाटा ठीक हेइतांता से सही प्रकार कहिले कि नाही आज्ञा तेनु एक कथारे छकी सुना मन रख राम कोन ए 4 जण राम कोन आउ गई नाही एक राम दशरथ के बेटा गला एक राम घट घट के बैठा गला एक राम तो सबसे न्यारा सबुठु न्यारा किए ना परशुराम सारा परशुराम तांका राजा आपण माने जानि चंदी जमदग्नि जमदग्निकर पुआ परशुराम जमदग्निकर गोटिए पुआ नुह आ केतटा जमदग्निकर 4टा पुआ सारे सबु पुआ ना राम राम अर्थ सत्य जुगरे गोटा राम नुह 4टा पुआ नाम कोन ना होलीराम नळीराम बळीराम परशुराम सारे 4टा राम भितरे ये परशु धरंती बोली आंको ना परशुराम ताहले तुम गोटा राम काई आनिलो ये 3टा पुआ को काई छाड़लो ताको नाम मने नाही 4टा ना काई आनलो नी तम ये हिसाब देले अलगा कुना जदी बा कहबा ये भगवान को अवतार बोली आनिबो ताकू हमें छाड़ी देलु कुना मन राख आउ जने किए ये राम तो सबसे प्यारा से होचंती किए ये प्यारा राम बलभद्र महाप्रभु कृष्णंकर सान भाई बलराम बड़ भाई बलराम ना ना आत्मा रामर समीक्षा ठीक हेलानी द्वितीय छकी तापरे आपण मानकर विषय आरंभ करे रामायण मो पई थाको छाडी के जाइछंती कोन ना मु राम को कोन कहिबी रामंकर 7टा प्रश्न हां हां स्वर्ग रे विचार होची मो पई थाको हेला माने सेउटु माने कोन कहिबी अच्छा रामंकर को दोषटा से देले रावण को मारले हां बढ़िया कथा हौ
କୁହନ୍ତୁ ନା କଣ? ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗବାନ। ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ, ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଯଜ୍ଞ କାମରେ ଲାଗିବ। ମହାବୀର ମହାପ୍ରଭୁ ବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗବାନ। ର ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆପଣ ସବୁ ଆମ ମାନ ରଖିଦେଲେ ଯେ ଆମ সোনা ଭାଇନାଟା ଏତେ ନେହୁରା ନମସା ହେଇକି କହିଲା କହିଲେ ଟଙ୍କା 100ଟା କିଏ ଦିଅ, କେହି ଦେଲେନି ଭାଇନାକୁ। ଆରେ ଇଏ 500 ଟଙ୍କାଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଦେଲେ ଯେ ଖରାପ ଲାଗି ଓ ହୋ ହୋ ରହ ହଉ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ପାଲା ଶୁଣିଲେ, ପାଲାରୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେଲା ନା କିଛି ପାପ ଅର୍ଜନ ହେଲା? ସାରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣିଲେ, ପାଲାରୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ନା କିଛି ପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ? ପାଲା ଶୁଣିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ। କଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ? କଣ? କାହା କଥା? ରାମଙ୍କର କୋଉ କଥା? ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନା ଗୁଣ? ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ କହୁଥିଲେ ନା ଦୋଷ କହୁଥିଲେ? ଦୋଷ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କ ଦୋଷ ଶୁଣିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ ନା ପାପ ହବ? ମୁଁ ଥାକଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ମା ନିନ୍ଦା କରିବି। ମା ନିନ୍ଦା ଯୋଉ ଲୋକ ବସିକି ଶୁଣିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ କଥା। ସେ ବଡ ଚାଲାକ ଲୋକ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଢୀ ବାବୁ ଏକଥା ଧରିବ। ଆଚ୍ଛା ନିନ୍ଦାଟା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା କଲେନି, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ରାମାୟଣରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତା, ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ବା ବସୁମତୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ବାଢିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସୀତା ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସୀତା ଥିଲେ ଟି? ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କ ଦୋଷ କିଏ କହିବେ? ଧରିତ୍ରୀ କହିବେ ନା ସୀତା କହିବେ? ଧରିତ୍ରୀ। ବସୁଧା କହିବେ। ଆଚ୍ଛା ସୀତା ସେ ଜାଗାରେ ନିରବରେ ବସି ଶୁଣିବେ ମାନେ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୀତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି କଥା? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହି ନ ପଢିବା ଲୋକ ଏମିତିଆ କହିବ। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିନ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିଦେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ରଟା ପଢିଦେଲେ, ସାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତୁ ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର कथाटाକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆମେ ଦିଟା ଯାକ ଓକିଲ, ଆପଣ ମାନେ ହେଲେ ବିଚାରପତି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବିଚାରକ ଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର ନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନ୍ୟାୟ ଗଡବଡ, ସବୁ ନ୍ୟାୟ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଦୋଷୀ ଖୋଳେଇବ। ନା ନାଇଁ? ଅର୍ଥ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। সোনা ଭାଇନା ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷର ଓକିଲ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ଓକିଲ, ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଳି ବିଚାରକ। ସାର ବିଚାରକ ଯଦି ଭୁଲ ହବ ସମାଜ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ମତିରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉ ଦିନ ଚିଠି ଲେଖିକିରି ଆସିଲେ, ଏ ମା ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମନ ନ କରିବ। हे जनक सुता मने न भाविब आउ अन्यथा सीता गले कि आज्ञा बाप घर को ना कहीं गलनी कही परिबे आपण मान ना आज पर्यंत सीता भड़िया आ गोटा स्त्री भारत वर्ष रे जन्म हेनी देखिला सीता को भड़िया नारी ओ भड़िया आपण मान गोटा श्लोक जानि थिबे बोले पुण्य श्लोक नल राजा श्लोक युधिष्ठिर श्लोक चबई देही पुण्य श्लोक जनार्दन ए
ଏମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଯାହା ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ପାପ ନାହିଁ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର କଳଙ୍କ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଯାହାର ନାଁ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଯାଏ ଜଗତରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ସେ 4 ଜଣ କିଏ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ନଳ ତାପରେ କିଏ ଦ୍ୱାପରରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଉ କିଏ ସାରେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଜଣିଏ ରହିଲେ ନାରୀ ସିଏ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକା ମା ବୈଦେହୀ ସାରେ ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ଯଦି ରାମଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଜଗତ ରହିବ ସାରେ କୋଉ ଲୋକ ସୀତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖେଇବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ଏତେ ତଳକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ଏତେ ନିଚ ହବ ସେ ନିଜର ପ୍ରୌଢି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରିବେ କଣ ନା କହିବେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବ ଫୁଟିବ प्रथम कथा आपण माने बुझंतु महापुरुष अच्युतानंद कले कली जुगर मनीष माने एते तळकु जिवे से सीतांकु असती कहबा पाई सीतांकर दोष बाहर करबा पाई से माने मोटे पछैबे नाही हाँ कि ना सारा आपण को कपिल रामायण पढ़ंतु कपिल रामायण रे कथा नाही जदि कपिल रामायण रे कपिल ऋषि कथा लिखिबे सृष्टि धरा तळकु जिवो ये सोना भाईनांकर मन गढ़ा कथा भी न आउ जने बर्षियान गायक ये कथा किछि दिन करूथिले पालारे तांको पांडित्य बଳରେ ये तो यूट्यूब गायक आंकर निजर विचार नाही ये कहले मु एटा कले बदे भलो हबो मोटे आपण को पुराण रे देखि नाहंती राम सीतांकर दुर्गुण कहिबेनी रे आपण बुझंतु काहे के दुर्गुण कहिबेनी ना रामहंकर सीता कोन स्त्री आज पर्यंत जगत रे जते नारी अछंदी मु कहली सीता पुण्य श्लोका खाली पुण्य श्लोका नो आज पर्यंत जगत रे जते स्त्री अछंदी सीता भलिया भार्जिया आ गोटा जगत रे केही जन्म होई नाहंती रे किए ना राम परि राजा सीता परि भार्या भरत समान भाई साधु जने भरत समान भाई साधु जने भरत समान भाई अनुपरि भृत्य सुनि परि मित्र जगत देरी नाही देखंतु आज्ञा सब प्रमाण दे कहूछि आज पर्यंत जगत रे जते राजा अछन सारा आउ जने रामंको भली राजा नाही सृष्टि हेई नाहंती हो ना नहीं ठीक द राम भली आउ जने राजा हेई परिबेनी जो लोक राम राजांकर निंदा कला सर ताटू पापी आउ दुनिया रे अछि आउ अच्छा निंदा करबा लोक जति की पापी सुनिबा लोक ताटू अधिका पापी ताले आपण माने राम को निंदा सुनुथिले जो माध्यम रहौ सीता को निंदा सुनुथिले बुझंतु आज्ञा पाप बढ़ी ना कमिची पाप को छड़ेबा लोक मु सेई तो सोना भाईना पाला सुनिले पाप हबो से पाप तक छड़ाइबो पाढ़ी सीता कोन आपण मन आगे सुनै देले आपण बुझी पारिबे प्रकृत रे सीता सती ना असती सीता दोषी ना निर्दोष आपण माने विचार करिवे अच्छा करो तमे तो निजे पुराण बुझु न तमे पाला रे बुझेइबो कोन सार जदी एबे तो चैनल लागिछि मु चैलेंज देई कहूछि भाईना कपिल रामायण रो मोलाट देखिछंती कपिल रामायण जदि कपिल रामायण आन के देखै दबो कपिल रामायण एई कथा कहिचंती सीतांकर दोष बाहर करचंती राम ताले भाईना चैनल आगे कहूछि 3 राती पाला पैसा आपन को देई दिबी ए गला सइला रे और तमे तो जाइनो बसा घरे अछो जदि कपिल रामायण तमे पढिचो ताले देखिबा मते आन कांता मोलाटुडा देखै दबो तमे पढिचो बोली मु जानिबी तुमको 3 राती पाला पैसा छाड़ देबी मन रखो सीता भलिया नारी सीता भली भार्या सीता भली सती सीता भली पतिव्रता सीता भली साध्वी ना अतीत रे थिले ना वर्तमान अछंती ना भविष्यत रे थिबे कि नाही के कहबो भाई ना खबरदार ये भली पाला गाइबा छाड़ो ये कोन तम घर हम घर कथा होईची
ବାସ୍ ଆରେ ତମ ଘର ଆମ ଘର କଥା ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ର ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ପଦେ ପଦେ କଥା କହିଲୁ ସାର୍ ମତେ କାକା ର ପଦିଏ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ର ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ପାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛୁ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୋ ଘର କଥା ନୁହଁ ନା ସୀତା କୋଉ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ ଯାହା ମନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିହବ ସୀତା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକା ସୀତା ଭଳି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଜଗତରେ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ଶ୍ଳୋକ ବୋଲୁଛି ଜଗତରେ ସୀତା କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ଳୋକଟା ବୋଲୁଛି କହିଲେ କାନ୍ତା ରତ୍ନମ ଜନକ ତନୟା କାଳ ରତ୍ନମ ବସନ୍ତ ବାଣୀ ରତ୍ନମ ସରସ କବିତା ବାସ ରତ୍ନମ ଚକାସି ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନମ ପରମ ବିଦୁଷ ବୀର ରତ୍ନମ କିରୀଟି ଦାନ ରତ୍ନମ ବିତରଣ ମୋହ ରାଘବ ରାଜ ସାରେ ସୀତା କିଏ ମା କାନ୍ତା ରତ୍ନମ ଜନକ ତନୟା କାନ୍ତା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗତରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ସୀତାରେ ସାର୍ ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ବାହାର କରିପାରିବେ ରାମ ନା ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କ କଥା ପରେ ବିଚାର କରିବା ଆଗ ସୀତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା ଯୋଉ ଦିନ ବର୍ଜନ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ବନ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଜାଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମତେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବାଟ ପଚାରିକି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ସୀତା ବାପ ଘରକୁ ଗଲେନି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନ ମହତ ତଳେ ପଡିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ବହି ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କବି ହଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସାର୍ ସେଦିନ ସୀତା ରାମଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି ନିଜେ ରାମ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୋଷ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ସାରା ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ ବି ଦଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମତେ ଏ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ମନେ ରଖ ସୀତା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦୈବ ଦଣ୍ଡ ଦୋଷ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି କାହା ଦୋଷ ଦେଲେ କହିଲେ ମୋ କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଯେତେ ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାଲାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର ମାନସିକତା ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଭଳି କେତେ ଜଣ ଗାୟକ ଯଦି ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଇଠି ଥୋଇବେ ଧରାର ସାତଳଗାମୀ ହବ ରାମାୟଣ କଳଙ୍କିତ ହବ ରାମାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେନି ସାର୍ ରାମାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ ତା କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କେବଳ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମାୟଣ ଆଜି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ ସାର୍ ସେ ଦି ଜଣ କିଏ ରାମ ଆଉ ସୀତା ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ପାଲାରେ ରାମ ସୀତାକୁ ଯଦି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗାଁର ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ନେଇ ଥୋଇଦବା ହବ ତାହେଲେ ଆଜିର ପାଲାଟା ସାର୍ ହେଲା ତ ଆପଣ ମତେ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ନା ଆଜି ପାଲା ନିସ୍ତବ୍ଧ କଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଲାରେ କଣ ବୁଝୁଥିଲେ ତାହେଲେ ରାମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ ସୀତା ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ଏ ମା ବିଚାର କର 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଆ ହେଇଛି ରାମ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତା ଯୋଉ ଦିନ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଦିନ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯଦି ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପଦେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ସେ କାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ଯଦି ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଶାଶୁକୁ ବସେଇ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବସିକି ସେଠି ନୀରବରେ ଶୁଣିପାରିବେ ସେ ତ ଭଲରେ ଥିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଶୁଣିକି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ବସିଲେ କଣ କରିବା ଆଉ ତମେ ଡାକିକି ଆଣିଛୁ ଗାୟକ ବାସ୍ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ କିଛି କରିବେନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଲାକୁ ଶୁଣିବେ
ଆପଣ ପରା ବିଚାରକ ବିଚାରକ କେତେବେଳେ କୁହେନି କିଛି ସେ ଓକିଲ କହିଲା ମୁଁ ଓକିଲ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କେହି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଆପଣ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଟା ଗାଁଙ୍କର କଥାକୁ ତ ବିଚାର କରିବା କୋଉଟା ଠିକ ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କଥା କିଛି କହୁନି ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଦିନ ସୀତା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ ମୋ କର୍ମ ପାଇ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବିଧି ବିଧାତା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବା ଦୈବ ମୋ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ ଭଗବାନ ବି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ତ ତ ସ୍ୱଭାବ ମୋ କରୁଣା ନିଧି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କରୁଣାର ସାଗର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଦୟାର ସାଗର ସିଏ କାହିଁକି ମତେ ଏଡ ବଡ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସମୟକୁ ଭାବନ୍ତୁ ସୀତା ସେତେବେଳେ 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ସୀତାରାମଙ୍କ ଦୋଷ କହିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଲେ ତାର ଦୋଷ କାହାର କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି ସୀତା କହିଲେ ଦୋଷ ନିଜେ ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଫଳ ପାଏ ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ମିଳେ ମୋ କର୍ମର ଦୋଷ ସାରେ କଣ କର୍ମର ଦୋଷ ବହି ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ସାରେ ମଉସା ମଉସା ଶୁଣିବେ ଟିକେ ନା ସେ ଯାହା କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଛକି ମାରିକି ଯିବି ନା ତାଙ୍କ କଥାଟା ଆଗ ଭୁଲ କହିଲେ ତାପରେ ଠିକ କୋଉଟା ମୁଁ ବାହାର କରିବି ନା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ନା ଗପ କଲେ ବା କଥା ପଳେଇବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ମତେ କହିଲେ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା ମଉସା ଶୁଣ ସିଏ କଥା କଣ କହିଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ବାଟରେ ଯିବା ସୀତା କଣ ମୁଁ ଆପଣ କିଏ ସୀତା କୋଉ ଭଳି ନାରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି ସେ ଯେତେଟା ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ କରିଦେବି ସାରେ ସେ ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ ଶେଷକୁ ଯଦି ନହେଲା ମତେ ମନା କରିବେ ନା ହେଲାନି ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ କଥା ଶୁଣିବା କୁନାରେ ସୀତା କାହା ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ କେଡ ବଡ ଦୁଃଖ କେଡ ବଡ ଦଣ୍ଡ 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ବି ସୀତା ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନାହାନ୍ତି ରାମ ଖରାପ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଦୋଷ କାହାର ନା ଦୋଷ ମୋର କଣ ମୋର ଦୋଷ ନା ମୁଁ ଦୋଷହୀନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗର ପୁରସ୍କାର କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗର ପୁରସ୍କାର କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗର ପୁରସ୍କାର ସାର ବହି ତପସ୍ୱିନୀ କବି ରଙ୍ଗାଦେବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସୀତା କହିଲେ ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲି ତାର ପ୍ରତିଫଳ ବୋଧେ ମତେ ଆଜି ମିଳିଲା କେମିତିଆ ମିଳିଲା ନା ଦେଖା ନା ଏତେ ଚାତର ଧନ ଟେକା ମାରିଥିଲେ ଧୂଆ ପଥର ଭାୟା ଧନଟି ମୋ ଭାୟା ଧନଟି ମୋ ଭାୟା ଧନଟି ଏ ଜନ୍ମେ ରହିଲେ ଆର ଜନ୍ମଟି ମୋ ଭାୟା ଧନଟି ଏ ଜନ୍ମେ ରହିଲେ ଆର ଜନ୍ମଟି ମୋ ଭାୟା ଧନଟି ମୋ ଧନଟି ମୋ ଭାୟା ଧନଟି ଏ ଜନ୍ମେ ରହିଲେ ସାର୍ ଟେକାଟିଏ ଯିଏ ପକେଇବ ପଥର ଥୁଆ ହବ ଏ ନ୍ୟାୟରେ ସୀତା ନିଜର ଦୋଷ ନିଜେ ମାନିଗଲେ ତାହେଲେ ଏଭଳି ସୀତା ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ସୀତାଙ୍କ ପଟୁ ହେଇଗଲା କେବେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଡ ବଡ କଥା ହେଇପାରିବନି ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ବା ତାଙ୍କ ମା ଯଦି ଧରିତ୍ରୀ କଥା କହିବେ ସାର୍ ଏଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ତ କୋଉଠି ହେଇନି ଇଏ କପଳ କଳ୍ପିତ କଥା ପୁରା ଯଦି ବି ମନ ଗଢି କହିବେ ସୀତା ଭଳି ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାମଙ୍କର ଦୋଷ ଶୁଣି ପାରିବେନି କି ନିଜେ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ରାମ ମୋଟେ ବି ଏକଥା କହିବେନି ରାମ କହିବେନି ଏ ଦେଖ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଥଇଲି
ମୁଁ ବା କହିଲି ସେ ତ ମୂଳରୁ ବହି କିଣିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ତ ବହି ନିଜେ ପଢିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପଳ କଳ୍ପିତ କରି ସେ କପଳ ରାମାୟଣ, ଏଇଟା କଳ୍ପିତ ରାମାୟଣ ସୁନା ଭାଇନାର କପିଳ ରାମାୟଣ ନୁହଁ। ସେ ବାଉଳାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ରାମ ମୋଟେ କହିବେନି। କାହିଁକି ରାମ କହିବେନି? ଯୋଉ ଦିନ ରାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ସୀତାଙ୍କୁ ତତେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ପରଦା ରଞ୍ଜନେ ଯେ ବହେବ ପ୍ରୟୋଜନ କରିପାରେ ପ୍ରାଣ ସବା ପ୍ରଜା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୀତା ଅସତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ କହିନାହାନ୍ତି, ସାରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଜା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୀତା ଅସତୀ। ସାରେ ପ୍ରଜା ପୁଣି ସେ କୋଉ ପ୍ରଜା? ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ପ୍ରଜା ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରଜା କିଏ ମଉସା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ ସୀତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା? ଗାଁର ବା ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରଜକ ରଜକୀ। ସାରେ ରଜକ ରଜକୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟାଣୁଆ ହେଇଥିବ ନା ହାଲକା ଲୋକ? ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତାର ମୀମାଂସା ଦେବି। ପାଢିର ଅମୀମାଂସିତ ପାଲା ରଜକ ରଜକୀ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ କିଏ? ରାମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ସତ? ନା 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 ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଡ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନଉଛନ୍ତି? ନା ସେ ରଜକ ରଜକୀ ହଉ ବା ଯିଏ ହଉ ସିଏ ଜଣେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମେହେର ସାହିତ୍ୟ, ମୁଁ ବହି ନା କହିବି କବି ନା କହିବି, ରଙ୍ଗାଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ରାମ କହିଲେ ବାବୁରେ ଶୁଣୁ, ମିଥ୍ୟା କଥା ଦେବେ ପ୍ରଜା ଏ କହିବେ ମେରି ହୋଇ ସତ ସତ କେଡା ବଡ ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ ରାମ। କହିଲେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗୋଟାଏ ସତ କଥାକୁ ଇଏ ମିଛ କଥାଟା କହିବେ ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରାଜା ତାକୁ ମାନିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି? ସେ ତ ମିଛ କଥାଟା ତାକୁ କାହିଁକି ମାନିବ? ନା କାରଣ ପୁଅ ଶୁଣୁ, ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳ ସିନା ଉଚା ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳ ସିନା ଉଚ୍ଚାସନ ପାଇ ଜଳଧର ରୂପ ହୋଇଥାଏ ଭୂପ ପରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ। ଯେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଜଳଧର କଲେ